Bonjour, bonsoir à vous. Je suis très heureux d'avoir commencé à vous apprendre la langue française. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Cours J'apprends et je peux, l'un des cours les plus importants pour vous, dans votre étude ou dans votre vie sociale. Aujourd'hui, je viens avec vous une nouvelle leçon pour la famille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton de la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau et utile. N'oubliez pas d'aimer, aussi ajouter aux vidéos j'aime et de partager les leçons pour tout. Merci beaucoup pour la deuxième fois. صباح الخير مساء الخير إليكم. أنا سعيد جدا لبدايتي معاكم تعليم اللغة الفرنسية. أشكركم كثيرا لحسن استماعكم. كورس اتعلم وتمكن من أهم الكورسات اللي هتفيدك في حياتك الدراسية أو حياتك الاجتماعية. أنا النهاردة جاي لكم بدرس جديد عن العائلة اللي هي لا فامي. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ومفيد. ما تنساش كمان تعمل لايك وتعمل شير لكل الدروس عشان الكل يستفيد. شكرا لكم للمرة الثانية. ندخل على درسنا الجديد، درس لا فامي، الدرس السابع. درسنا النهاردة عن لا فامي، العائلة أو الأسرة. هندرس النهاردة في درس العائلة أو الأسرة علاقة الأسرة ببعضها وعلاقة القرايب. هندرسها واحدة واحدة مع بعض في لا فامي، LAFAMILLE، لا فامي. نبتدي مع بعض في الدرس. Les grands-parents، les grands-parents اللي هي الأجداد، LESGRANDSPARENTS، les grands-parents اللي هي الأجداد. أول حاجة معانا le grand-père، le grand-père اللي هو الجد، le grand-père. la grand-mère، la grand-mère اللي هي الجدة، la grand-mère اللي هي الجدة. بعد كده les parents اللي هي الأسرة نفسها، les parents الأسرة نفسها. وأول حاجة معانا هتبقى le père. أول حاجة le père اللي هو الأب، le père LEPERE، le père الأب. تاني حاجة معانا النهاردة la mère، la mère اللي هي الأم، LAMERE، الأم، la mère. طبعا أنا بحب أكرر كتير عشان النطق يبقى معانا على طول على طول. le père، la mère، les parents. بعد كده le mari، le mari اللي هو الزوج، le mari LEMARI اللي هو الزوج. la mariée، la mariée، la mariée اللي هي الزوجة، الزوجة، la mariée LAMARIE accent E. les parents relatifs، les parents relatifs، relatifs يعني الأقارب، RELATIVES، les parents relatifs. أول حاجة معانا la tante، la tante
اللي هي العمة أو الخالة. لا تونت بتلقب على العمة أو الخالة. تاني حاجة لونكل. لونكل اللي هو العم أو الخال. لونكل العم أو الخال، بتطلق على العم أو الخال. les enfants خلي بالنا ان الاس مع الاو بتتنطق زد، فبنقول les enfants اللي هي الاطفال. LESENFANTS. un enfant تطلق على الطفل الصغير او الطفلة. un enfant طفل او طفلة. ENFANT. خلي بالنا برضو كويس جدا les enfants كانت فوق في الجمع، فطبعا ليه مع enfant بناخد اس عشان الجمع. un enfant اخرها تي ما بتاخدش اس عشان دي مفرد. الجمع اسمه في الفرنسي بلوريال عشان لو نطقناها بعد كده في البلوريال اللي هو الجمع، والمفرد بتبقى سينجولي. لا سور اللي هي الأخت. LASOUR. لا سور LASOUR اللي هي الأخت. لو فرير اللي هو الأخ. LEFRERE. لو فرير اللي هو الأخ. لو فيس اللي هو الابن. لو فيس LEFILS لو فيس. لا في LAFILLE اللي هي الابنة. لا في. هناخد برضو اكيد امثلة معانا عشان نعرف نتكلم فرنساوي كويس. طيب لانيس هنا تيجي برضو الابنة او الابنة، هي نفس منطلق لافي. لانيس الابنة. وناخد مثال على كده. إيما روبرت et la nièce de Julia Roberts. إيما روبرت et la nièce de Julia Roberts. يعني إيما روبرت تكون الابنة لجوليا روبرت. إيما روبرت تكون الابنة لجوليا روبرت. لا نيس يعني الابنة. اللي بعد كده لي كوزان ولي كوزين. لي كوزان ولي كوزين. لي كوزان يعني أولاد العم أو العمة أو الخال أو الخالة. لي كوزين يعني بنات العمة أو العم أو الخال أو الخالة. دي طبعا في الجمع زي ما اتفقنا لي تبقى في البلوريال. لي كوزان وآخرها اس، ولي كوزين آخرها اس. ناخد بالنا في الفرق بين الاثنين. في المذكر الماسكولين كوزان AINS، لكن كوزين ENES. دي في المذكر ماسكولين، وكوزين في الفيمينين اللي هو المؤنث. طيب لو كوزان اللي هو ابن العم او العمة او الخال او الخالة. لو كوزان اللي هو ابن العم او العمة او الخال او الخالة. ولا كوزين LACOUSINE بنت العم او العمة او الخال او الخالة. لا كوزين. les petits enfants اللي هي الأحفاد. les petits enfants اللي هي أحفاد. LES
PETITSENFANTS. طبعا اتفقنا ان هي في الجمع فهيبقى اخرهم اس اللي هي الاحفاد les petits enfants. Le petit fils اللي هو الحفيد. le petit fils اللي هو الحفيد. ال E P E T I T F I L S. le petit fils اللي هو الحفيد. la petite fille اللي هي الحفيدة. la petite fille اللي هي الحفيدة. L A P E T I T E F I L L E الحفيدة. le frère aîné يعني ايه le frère aîné؟ le frère يعني الأخ. aîné يعني الأكبر. يبقى le frère aîné الأخ الأكبر. L E F R E R E A I N E le frère aîné. طب نقول exemple كده عليها. Joseph est l'aîné de frère Jean. Joseph est l'aîné de frère Jean. معنى ايه الجملة دي؟ جوزيف يكون الأخ الأكبر للأخ جون. جوزيف يكون الأخ الأكبر للأخ جون. جوزيف est l'aîné de frère Jean. طيب ناخد الكلمة اللي بعدها le frère cadet. le frère cadet ونخلي بالنا ان التي هنا silent او مياه. التي مياه او ما بتتنطقش عشان في كلمات كتير في الفرنسي ان في الحروف بتاعتها بتبقى مياه او ما بتتكتب بس ما بتتنطقش. le frère cadet يعني الأخ الأصغر. الأخ الأصغر. ناخد exemple عليها. Jean est le frère cadet de Joseph. Jean est le frère cadet de Joseph. يعني جون الأخ الأصغر لجوزيف. جون الأخ الأصغر لجوزيف. une sœur aînée. une sœur aînée زي ما أخدنا المذكر الماسكولين هناخد كمان في المؤنث اللي هو الفيمينين. une sœur aînée يعني الأخت الأكبر. الأخت الأكبر. une sœur aînée. Jolie est la sœur aînée de Jessie. Jolie est la sœur aînée de Jessie. يعني جولي تكون الأخت الأكبر لجيسي. جولي تكون الأخت الأكبر لجيسي. جولي est la sœur aînée de Jessie. La sœur cadette. La sœur cadette. cadette طبعا كادي احنا قلنا الأصغر يبقى la sœur cadette الأخت الصغرى. الأخت الصغرى. وناخد بالنا كادي كانت آخرها تي لكن في الفيمينين المؤنث كادت آخرها بنزود تي او. بنزود تي او في المؤنث. جيسي est la sœur cadette de جولي. طبعا هنا عكسنا الاسمين يعني كنا هناك جولي الأخت الأكبر لجيسي فطبعا لو عايزين نقول الأخت الأصغر يبقى هنقول جيسي est la sœur cadette de جولي. جيسي تكون الأخت أخت جولي الأصغر أو الأخت الأصغر لجولي. جيسي est la sœur cadette de جولي. Aussi, Fred et George
sont les jumeaux. Aussi, Fred et George sont les jumeaux. Les jumeaux يعني ايه بقى؟ les jumeaux يعني توأم. les jumeaux يعني التوأم. يعني ايضا فريد وجورج يكونوا توأم. aussi Fred et George sont les jumeaux. jumeaux يعني التوأم. unique. unique يعني دي ربنا يبعدنا عنها، هي الوحدة أو الوحيد. الطفل لما بيبقى وحيد بتبقى صعبة طبعا، بس بندرسها معانا في الفرنسي عشان نبقى لمين والدنيا كلها شاملة كل حاجة في العلاقات والقرايب. unique U N I Q U E unique يعني وحيد. منير est un enfant unique. منير est un enfant unique. منير يكون الطفل الوحيد. منير يكون الطفل الوحيد. منير ايه ده فيرب اتر، هنبقى نشرحه بعدين، اللي هو الفعل يكون. هنشرحه من اهم الافعال اللي موجوده معانا في الفرنساوي، هما فيربين، فيرب افوار وفيرب اتر. احنا هنا بنشتغل بفيرب اتر دلوقتي وهو يكون، هنشرحهم بعدين في الدروس اللي جايه. منير est un enfant unique يعني منير يكون الطفل الوحيد. Voilà une famille très chic. Voilà une famille très chic. ها هي أسرة راقية للغاية. Voilà une famille très chic. ها هي أسرة راقية للغاية. عمال أجيب لكم في أمثلة عشان نقدر نبتدي نتكلم مع بعض شوية فرنسي. Voilà une famille très chic. ها هي أسرة راقية للغاية. Le neveu. Le neveu. Le neveu. L-E-N-E-V-E-U اللي هو ابن أخيه، ابن أخوه. ناخد مثال على كده. فؤاد est le neveu de منير. فؤاد est le neveu de منير. فؤاد يكون أو هو ابن شقيق منير. فؤاد يكون ابن شقيق منير أو ابن أخو منير. فؤاد est le neveu de منير. le neveu. وبكده نكون شرحنا الدرس كله. Il y a toutes sortes de familles. Il y a toutes sortes de familles. يوجد كل أنواع العائلات. طبعا واضحة في الصور اللي قدامكم. عشان بكده هنراجع مراجعة بسيطة على بقية الكلمات، على الكلمات اللي احنا قلناها واحدة واحدة مع بعض، ونتابع عشان نقدر النطق يبقى كويس. يلا بينا. Les grands-parents. Les grands-parents. Les petits-enfants. Les petits-enfants. Le mari. Le mari. La femme. La femme. Le petit-fils. Le petit-fils. La petite-fille. La petite-fille. Les parents. Les parents. Les jumeaux. Les jumeaux. Le cousin. Le cousine. La cousine. La cousine. Le frère aîné. Le frère aîné. Le frère cadet. Le frère cadet. Les enfants. Les enfants. La sœur aînée. La sœur aînée. Le fils. Le fils. La sœur cadette. La sœur cadette. La fille.
la fille, un enfant unique, le neveu, la nièce, le beau-père, la belle-mère. وبكده تكون انتهى درسنا النهاردة. يا رب يكون في استفادة كبيرة ليكم، وانتظروني في الدرس الجاي إن شاء الله. Merci beaucoup de votre attention.